Welcome. Halo Sis Fira, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Sis Yuliu. Mari ya. How are you, Miss? Halo, welcome. I can see Bro Zainal, Bro Erlin, Sis Yuli, Bro Afandi. Let's hope that the others will join us very soon. Semoga branches lain akan menyusul ikut meeting. Ini Ada headset ya? Oke. Oke. Bagaimana kabarnya, Branches? How are you today? You feel good? Alhamdulillah. Alhamdulillah fine. Bro Afandi, how are you, Bro Afandi? You're fine? You are muted. I cannot hear you. Terus Fira nggak kedengeran soalnya Bro Afandi masih di mute. How about you, Miss? I'm so sorry, Miss. Alright, no worries, Bro. I'm fine tonight, and I hope you that way. Me too. I'm fine too. Thank you, thank you. Welcome, welcome. Ya, ini sudah bertambah. Ada Sis Sylvia Marwah, Bro Ibrahim also join us, Sis Iwana, Sis Jessica, Sis Ratna, Miss Ulfa, ya Sis Ulfa. Welcome everyone, selamat datang. Kalau dilihat-lihat mungkin yang lainnya akan menyusul ya. I hope, we hope that our friends will join us very soon. Biar bisa ikut bareng-bareng belajar kita malam hari ini. Let's start. Mari kita mulai dulu. Sis Fira bahkan belum buka kelas ya. I'm sorry. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. How about you, Miss? Alhamdulillah fine. Yeah, I'm fine too. Thank you, Cecily. And welcome back to our meeting. Today is already our 13th meeting. Sudah pertemuan kita yang ke-13 ya, Branches ya. Yesterday we learned about the simple past tense. Now today we're going to have another topic. And then the topic we will discuss is about traveling and then your experiences on traveling. Jadi pengalamannya dalam melakukan perjalanan, jalan-jalan gitu ya. Nanti kita akan coba bahas dan sharing sama-sama. Kalau misalnya ternyata nanti members yang joinnya masih sedikit, kita akan sharing di main room. Tapi if not, kalau misalnya banyak yang join hari ini, Siswira bisa pecah to the breakout room. Jadi kita lihat kondisinya. Kalau ternyata jumlahnya segini nih, bahkan belum 15 ya, 14 sama Siswira, kita nanti sharing bersama-sama di main room ini. Tapi kalau misalnya ramai, nanti kita balik ke breakout room-nya. Let's see the condition later ya. Before it, kita akan start. I'm going to share screen first. If there's any trouble with my connection, if you cannot hear my voice or you cannot see my screen, please let me know. Boleh kasih tahu Siswira ya. Takutnya ada kendala sinyal. Okay. Can you see my presentation? Can you see my screen right now? Yeah. Yes? Okay. Thank you. The topic is traveling. Traveling berarti artinya adalah jalan-jalan ya. Travel. Melakukan perjalanan. Tentu saja kita akan sharing pengalamannya Brancis ya. Our goal for today's topic is to talk about our trips, perjalanan kita, and learn about vocabulary in traveling. Ada beberapa kosakata juga yang berkaitan dengan jalan-jalan ini. Let's continue. Ada beberapa chit-chat topics. Ada beberapa chit-chat topics yang tentu saja akan dijawab oleh Brancis ya. So, the first question, do you like traveling, Brancis? Boleh ini aja, unmute aja. Do you like traveling? Yes, Miss. Yes, I Cecily do. like traveling. Okay. You like traveling. Adakah yang tidak suka traveling?
Does anyone of you here don't really like traveling? Ada? Maybe you want to say that, I think I'll be better at home. I don't like to go anywhere, misalnya. Saya lebih suka di rumah, nggak hobi jalan-jalan. Ada? Siapa tahu ada ya. Because I have met several members. Sisvira pernah ketemu members-members yang prefer to be at home daripada jalan-jalan. Adakah? Atau most of us like traveling? Friends? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya semuanya suka traveling ya. Most of us like traveling. What cities have you visited in Indonesia? Kota apa saja yang pernah Anda kunjungi di Indonesia? Ada kota apa aja, Francis? Jakarta, Palembang, Medan, Aceh. Oke, banyak ternyata. I don't need to write it down. Jakarta, Palembang, Medan, Aceh. What else? Yang lainnya, Francis? Pernah kemana lagi? Bali, Jogja, Yogyakarta, Bandung. Bogor, Where else? Adakah yang pernah ke daerah Merauke. Merauke? Ya, Merauke. Aceh. Manado mungkin. Aceh. Mungkin yang jauh lagi. Di mana, Sisili? Turki City, Turkey. Istanbul. Istanbul, Turkey. Okay, it's not in Indonesia. Where else? Does anyone of you have ever visited Balikpapan? Yes, I have ever been stay in Balikpapan. Oh, you have ever stayed in Balikpapan. Okay. Yes. How about to Nusa Tenggara Barat or Nusa Tenggara Timur? Anyone? Mandalika. To Mandalika. Wow, okay. To Mandalika. Yeah, you have visited Mandalika. That's cool. Okay. To Kak, Lampung. to Lampung. Okay, Lampung is very close to Palembang as well. Lampung. Oh, mana lagi ya? Where else? Biasanya yang jadi destinasi itu Jakarta, Bandung, Jogja, Bali, Padang ya. Padang as well. Dan beberapa kota yang lainnya. Oke. Nah, pertanyaan pertanyaan yang di bawah ini yang akan Francis jawab secara personal ya. What are special places in that city? Apakah tempat-tempat spesial apakah yang ada di kota tersebut? Kemudian, are there any memorable moments there? Apakah ada momen-momen memorable? Memorable itu berarti yang diingat ya. Memorable, yang teringat di sana. Kemudian, what do you recommend about cities or places? Apa yang bisa Bro Ansis rekomendasikan about tentang kota-kota atau tempat-tempat tersebut? Adakah Bro Ansis yang mau sharing tentang jawabannya? So maybe like you can share you have ever visited Palembang misalnya. What are specials about Palembang? Are there any memorable moments in Palembang? Atau what do you recommend about Palembang misalnya ya. Nah, adakah Brancis yang mau sharing menjawab 3 pertanyaan ini? Anyone? What are special places in the city? Ibrahim, you want to try? I will be try. Okay, you can try. So Okay. you can For one city first. nomor berapa sis? You choose one the city you have ever visited, and then you can answer these 3 questions. Okay. What are the places in the city? Sebentar, wait a moment. Exactly, I have ever been going to. I have ever been You have ever been to to Bandung.
Okay. Bandung. So because I stayed in I stayed in Bandung for 3 months for 3 years For 3 years. Okay. because I left for college in the Indonesian Banking and Academy Oh, right. Yeah. for 96, Hmm. and In then and there are a memorable moment there. mm-hmm. Exactly, so many memorable in when I stayed in Bandung, Mm-hmm. because I think Bandung is really amazing city. So many view like not Pangandaran, not Lembang, and then Lembang, then apa namanya tuh? Ah, Dan Asia Afrika. no, yes. The one is Asia Afrika. Mhm. So apa ya yang di Bandung tuh apa? Malah udah lupa. Okay. That's good. That's fine. So Sate building. what do you recommend about city or place? I thought about Bandung city. Kalau bilang kota pendidikan apa tuh, Sis? Oh, is that apakah Bandung adalah Salah satu. a one-off One as for education city. educational city? Mhm. Education city in Indonesia. So many college or university is more the best, very the best in Bandung. The very best in Bandung. Yeah, I remember back then. Right. There are some of my families like back then went to Bandung to study because they have very good educational system and schools. Hai, Bro Ibrahim. Thank Okay, you. thank you. Tadi Thank you, saya Siskira. dengar Bro Nani bilang gedung sate. Oh iya ya, ada Ya, ada gedung Aljabar juga. Betul. Gedung Sate Asia Aljabar. Afrika. Kebetulan saya di Bandung. Bro Doni sekarang di Bandung ya. Di Ya. Dapur ya? Di mana Bro Doni? Di Cilenyi. Di Cilenynya. Cilenyi terminal kah? Close to the final ya. Oke. Thank you Bro Ibrahim. Nah, ini karena You're welcome. udah sharing memancing Bro and Sis yang lainnya untuk menjawab, yaitu adalah Bro Erlin. Silakan Bro Erlin. Okay, hi Honors, hi Vira. Halo. Let me try to sharing my experience while traveling. Before traveling, I have go to visit any city in several city in Indonesia, like Aceh, Medan, Palembang, Pekanbaru, Padang, Jogja, Bali, Bandung, Surabaya. And the most special city I have visited is in Aceh. There's a beach is named Iboh Beach. There are near from the 0 kilometers of Indonesia. It's just very beautiful. There are very beautiful what I say, beautiful panorama, okay, pemandangan. Scenery. Okay, scenery, okay. What I recommended about cities or place is also Aceh area. We can visit the Museum Tsunami. Oh ya. And the Museum Tsunami is very special place for memorable the incident of tsunami in Aceh. Okay, maybe that's all from me, Sis Vira and partners. Thank you, Bro Erlin. So Aceh it is ya. I always wanted to go to Aceh. I've never been to Aceh before. You should try to go there. Yeah, Sis I Vira. really
too. I really want to. I'm very curious about the situation there. And about the food in Aceh is also great. You can I think Mie so. Aceh, eat mie Yeah, Aceh and mie extra Aceh. large crab. This also we oh, the people is say that is crab kribo. roti kribo, Yeah, kribo, crab kribo, kepiting kribo. crab. Yes, Uh, kepiting kribo. wow. The Aceh. Oh, yes, right. Maybe they have a very fresh seafood as well because they have. Yes, fresh seafood. Yes, that's Yeah, right. yeah. Oh, wow, wow. I really want to visit there someday. Like go to the biggest, the monumental mosque as well. The most, Yes, yeah, the mosque, the Masjid Rayanya ya, the Masjid Raya. Yes, the Masjid Raya near from the yeah, pantai apa? right, I yeah. forgot. And then the mosque didn't collapse even though it was a very big tsunami, right? Yeah, Right. I remember the story. Okay, okay, thank you, Radin, for sharing yours. Okay, Mas Pleasure, Sisvira. Yeah. Adakah lagi Francis yang mau sharing? Anyone? Satu atau dua orang lagi? Ada? Oke. Kalau belum ada, oke. Kalau belum ada kita lanjut dulu. Nanti kita sharing lagi ya di next slide ya. Sisvira ini dulu, Cecilia. Oke. Now let's see the vocabularies. Box of vocabularies related with the traveling. Berkaitan dengan traveling tadi ya, perjalanan kita. Ketika kita, ini kalau misalnya Brancis mau coba latihan sambil bacanya, you can try it as well, boleh sambil dicoba baca juga. Kita mulai dari yang pertama, merencanakan perjalanan. Merencanakannya itu adalah plan ya. A trip-nya ini adalah perjalanan. Plan a trip, merencanakan perjalanan. Jadi plan di sini bukan tanaman tapi rencana ya. My plan, rencana saya. Plan a trip, merencanakan perjalanan. Kemudian akomodasi. Tulisannya sangat mirip, bacanya juga mirip. Ya, accommodation. Accommodation. Yes, dalam bahasa Indonesia adalah akomodasi. In English, it is accommodation. Accommodation. Kemudian, memesan tiket. Book a ticket. Book a ticket. Kemudian, jalan-jalan. Kalau jalan-jalan yang walk around ini, artinya jalan-jalannya adalah jalan kaki ya. For example, I want to walk around the gedung sate. Saya ingin jalan-jalan di sekeliling gedung sate. Walk around. Kemudian liburan ada vacation. Vacation. Tapi ada juga selain vacation kita pakainya holiday. Ya, vacation atau holiday. Vacation itu adalah yang dipakai untuk American English, US, and holiday itu punyanya UK. Kalau Okay, Mm-mm. and Aussie. Ya, and Aussie ya. Terus kalau misalnya vacation itu adalah considered as liburan yang masanya panjang. Kalau luar negeri karena mereka punya 4 musim, di setiap pergantian musim they will have vacation. For example, summer vacation, winter vacation, autumn vacation, spring vacation. Nah, itu biasanya liburnya 1 bulan. Kalau kita vacation itu di Indonesia biasanya end year vacation. Karena Christmas gabung sama tahun baru jadi relatif panjang. Nah, itu vacation. Atau libur sekolah, school vacation bisa. Libur sekolah tuh jaraknya jauh kan ya, satu bulan atau 1,5 bulan. Itu kita bisa pakai vacation. Tapi kalau holiday, dia ada liburan yang waktunya tuh lebih singkat. Seperti misalnya, Brancis liburan Sabtu Minggu, weekendnya pergi ke Bandung. On weekend, I go to Bandung for holiday. Gitu. Saya pergi ke Bandung untuk liburan ya.
Jadi liburannya kita nggak bisa pakai vacation, to vacation. Itu kurang tepat karena 2 hari. Penggunaannya. A adalah tour, makanya adalah tour and travel, ya, tour and travel, wisata. Bentar ya, Siswira minum dulu. Oke, terus perjalanan tadi ada trip, kemudian tujuan. Tujuan itu kan ada banyak, Francis ya. Tujuan kita belajar misalnya, tujuan kita bekerja, makna dari tujuan ini banyak. Nah, tujuan yang berkaitan dengan traveling, of course, adalah destinasi. Jadi yang mau kita tuju ya tempatnya. Makanya di sini tujuannya adalah destination. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, tempat tujuannya atau destinasi. Destinasi liburan, destinasi jalan-jalan kita. So it is destination. Destination. Arah adalah direction. Direction. Left, right, straight, gitu ya. Itu arah. Bandara, airport. Airport. Kemudian pelabuhan. Pelabuhan. Harbor. Pearl Harbor in Australia, ya. Harbor. Harbor. Oke. Kemudian ada terminal tadi ya. Bus station. Station. Bus Good. station. And stasiun kereta, we have train Station. So, train station. Penumpang. Jika naik kendaraan itu menjadi passenger. 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 Turis. Tourist. Tourist. Ya, kalau kita orang Indonesia suka manggil bule-bule itu kan sebagai turis. Padahal kita nih dari sini terus kita liburan ke Aceh, kita juga sebenarnya turis ya, pendatang. Turis. Tourist. Kemudian pariwisata. Tourism. Tourism. Biro perjalanan. Travel agent. Travel agent. Kemudian we have bentar ya. Oke. Kemudian kita juga punya berjemur. Sunbathing. Kita pecah kalimatnya. Sun adalah matahari, bathing adalah mandi. Mandi matahari jadinya berjemur gitu ya. Sunbathing. Pergi melihat-lihat, go sightseeing. Sight itu seperti kayak tempat gitu ya. Sight adalah tempat atau objeknya. Seeing ini berarti melihat. Sightseeing adalah go sightseeing. Kemudian berkemah, camping. Okay. Kemudian tiba di, arrive at. Will be arrive at, will be arrive shortly gitu ya. Arrive, tiba. Kalau di terminal di bandara gitu adalah ada arrival, ya ada tempat arrival, berarti itu adalah kedatangan ya. Kedatangan. Jadi arrive adalah kata dasar. Oke, nice. Dari yang ini dari vocabularies ini, apakah ada yang mau dibaca atau diulang lagi, Francis? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada? Nggak ada, aman? Oke. Nah, if it's good, berarti ini kosakatanya bisa digunakan ya. Bisa digunakan ketika nanti Francis akan sharing tentang traveling. We still have several time. Ini dia topik kita untuk diskusi di breakout room. Sisvira akan bagi menjadi 2 breakout room dengan harapan Francis ramai dan ngobrolnya juga banyak. Topiknya adalah choose one country you want to visit the most. Pilihlah satu negara. Jadi bukan lagi kota dalam Indonesia ya. Pergilah kita berangan-angan ke luar negeri ya. Choose one country you want to visit the most. Negara yang Francis satu aja yang paling ingin Francis kunjungi. Why do you want to visit that country? Kenapa Francis mau mengunjungi negara tersebut?
Yang ketiga, what are unique things about that country? Apa yang membuat negara itu unik? Kemudian 4, what do you want to do there? Apa yang Bro and Sis ingin lakukan di sana? Ya, for example, a short example from me. I want to visit. Australia. Oke, boleh sekali. Nanti Bro Ibrahim sharing di breakout room-nya ya. Kasih tahu sama teman-temannya why you want to visit Australia. Oke. Okay. For me, for example, I really want to visit New Zealand because in my mind, New Zealand is a very peaceful and beautiful country with a lot of green scenery like everywhere with the waterfalls, with the sheep and the cows, and then a very great educational system as well, misalnya gitu ya. And what are unique things about that country? They have a very calm and peaceful vibes, misalnya gitu. Sisvira mau bilang New Zealand itu adalah kota yang peaceful, gitu ya. Peaceful, jadi very unique. Tenang sekali rasanya kalau ngelihat New Zealand, misalnya gitu. What do you want to do there? I want to live there. Saya mau tinggal di sana, misalnya ya. Oke, Francis, ini adalah topiknya. Sisvira akan mari kita diskusikan Sisvira copy paste dulu ya. Dan I will open the breakout room for you, and then we have quite a long time for today. Kita punya waktunya cukup panjang hari ini ya untuk breakout room-nya. I will give you 25 minutes, jadi 5 menit terakhirnya kita ada di main room untuk bahas ya apa sih yang Brancis obrolin di breakout room-nya. Kalau nanti ada pertanyaan di breakout room itu bisa manggil gitu, Francis bisa panggil Sisvira. Nanti kan Sisvira akan masuk nih ke breakout room Francis. Dan nanti Sisvira bisa dengar ya. Biar ikut mendengarkan dan ngobrol juga. Sebentar, Sisvira. Ini dulu. Oke. Kalau ada kendala sinyal, seperti kemarin yang keluar masuk ya karena sinyalnya, nanti Sisvira tunggu di main room sehingga Sisvira bisa tetap bantu untuk ini masuk ke breakout room-nya lagi ya. That's okay. Boleh dicoba aja kalau misalnya nanti ke kick out nih dari Zoom-nya karena breakout room, coba kembali masuk lagi, nanti Sisvira bantu untuk masuk ke breakout room-nya. Sisvira buka breakout room-nya ya Brancis. Topiknya seperti yang Sisvira kirimkan di chat kita. Silakan. Please use your best English, everyone. Silakan. Okay. Thank you, Brancis, for chit-chatting and then sharing about the country you want to visit. Sisvira join di dua breakout room-nya. I heard that ada yang ingin ke Thailand, ke Mekah, ke Turkey ya, ke mana lagi ya tadi ya? France, Netherlands, Korea ya, Paris. France, France ya, Yeah. France, China. China as well, China, Palembang. Tuh, Bro Pigo. Yeah, Palembang, of course. Is well, it a country? we have nothing in Palembang. You don't have to go to Palembang. We have Bantu. pempek in there. We only have pempek. We only have pempek. Pira from Palembang. I'm from Palembang too. That's why I can say that. I'm from Palembang too. That's why I can say that I cannot recommend you to go to Palembang. Well, But we have if you want to- crocodile. We have crocodile. Mm. Yeah, but if you want to try the culinary, our Palembangnese cuisine, then you can go to Palembang karena tidak ada yang seenak yang dijual di Palembang.
Sekalipun yang mahal tuh di Jogja, Jakarta ya di kota-kota ada yang jual pempek, tidak akan seenak yang di Palembang. So if you want to try to eat pempek, then you can go to Palembang. But Palembang is not a country. Memang Bro Vigo kan brand ambasadornya Palembang ya. Jadi mengajak orang-orang untuk ke Palembang. Terus Sisvira dengar lagi sharing the reason ya, alasannya kenapa mau visit sana. Karena ada yang bilang karena mau kembali lagi ya, mau balik lagi ke Turki. Tadi Sisvira dengar Sis Yulia. Terus Ya, Miss. Bro Mukhlis juga mau kembali lagi ke Thailand. Terus ada yang ingin ke Korea karena nanti ketemu sama K-pop idolnya. I want to. Sisvira juga mau kalau itu. Terus Somebody want to meet Kim Jong Un. Jong-un di Korea Utara. Oh no, that's very dangerous. Please don't. Oke. This is Sisvira udah intip. And thank you very much Bro Anses tadi sudah mencoba menggunakan your best English. Terus tadi kalau tidak bisa cari bahasa Inggrisnya terus dibantu sama Bro Anses yang lain ya. Thank you so much for that. Sisvira dengarkan sharingnya Bro Anses. And that was all our topic for today. Kita intip dulu topik untuk tomorrow ya. Tomorrow's topic will be about, judulnya adalah My Weekend, but it is listening section. Jadi kita akan listening ya. Untuk besok, kita akan mendengarkan orang bercakap dalam bahasa Inggris, terus kita akan lihat apakah pemahaman kita ketika listening itu sudah mampu menangkap informasi listening section dalam bahasa Inggrisnya. Jadi besok dipersiapkan, siapa tahu yang ada yang butuh headset untuk bisa terdengar lebih jelas. Kita akan coba listening besok. Okay, that's all. Before we finish, let's take picture. Francis, boleh. You can turn on your camera so that I can see you from my screen. Please do. Halo bro man. Yo, guys, bro. Okay. I'm fine. Ya, Okay. Yang lainnya nggak pernah bersuara bro. ya, it's okay, it's fine. Yang lainnya belajarnya sambil listeners ya. Ya, just keep positive in there. Please try to be good listener, maybe. Of Yeah. course. Good listeners. Look at Bro Figo is what we call it, waving his hair, you know, he and try to kind be of as high, as handsome as. Yeah. Okay, Sisvira count to 3 ya. 1, 2, Okay. 1, 2, 3. Nice. Okay, that's all. Thank you very much everyone for coming Alright. today. Let's meet again tomorrow. Kita ketemu lagi besok ya. Yes. Wassalamualaikum Oke, thank you. Insyaallah. Thank you, Miss. See you tomorrow. Thank Thank you, sis. Waalaikumsalam. Suwon, arigato.